अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव पाथ। आज मैं आपसे बात करूंगी सोल मर्जिंग की। सोल मर्जिंग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी एक स्टेज है जिसमें आपकी सोल जो है वो आपस में मर्ज होती है। सोल जो है वो एस्ट्रल प्लेन पे यानी 5D में आप लोग जो हैं वो आपस में मर्ज होंगे और इसमें आपकी फीलिंग्स जो हैं वो बहुत इंटेंस होंगी। आपका पर्सन आपके माइंड में अगर आएगा तो आपको आपकी बॉडी में मतलब कुछ इस तरह की फ़िज़िकल सिम्टम्स भी नज़र आएंगे कि इट्स मीन कि आप अपने पर्सन से एस्ट्रल प्लेन पे 5th डायमेंशन में 5D प्लेन पे भी मतलब कि कनेक्ट होने लगे हैं और आप जो हैं अब उससे मतलब सोल लेवल पर मिलते हैं और आपको उसकी सोल से एनर्जी और सोल से जो है आप उसकी मतलब कि मिलने के बाद काफ़ी पीस में आ जाते हैं और काफ़ी हील फील करते हैं। काफ़ी आपको मतलब कि सुकून सा मिल जाता है, जैसे कि 3D में आपको अपने पर्सन से मिलकर फ़ील होता है। इसके साइंस क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं? कभी कभी इन चीज़ों को इस तरह के साइंस जो इसमें आप एक्सपीरियंस करते हैं, इन साइंस को जब किसी के साथ एक्सपीरियंस कोई करता है तो वो घबरा जाता है, परेशान हो जाता है और उसको ऐसा लगने लगता है कि जैसे कि कोई अजीब चीज़ें, कोई अजीब मखलूक, कोई अजीब शय, अनदेखी शय हमें तंग कर रही है या हमारे आसपास कोई डिमंस हैं और हमारे आसपास कोई हमें परेशान करने के लिए है। सबसे पहले तो अपने माइंड में ये बात को बिल्कुल क्लियरली बिठा लें कि अशरफुल मखलूक़ात इंसान है। इंसान की ज़ात जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है। हर शय, हर मखलूक से ज़्यादा मतलब सुपीरियर अल्लाह ताला ने इंसान की ज़ात को बनाया है। अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया था तो उसमें अपने अंदर से एक रूह फूकी थी, ठीक है, अपने नूर की, अपने रोशनी की, अपने नूर के अंदर से एक छोटी सी लहर जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो उन्होंने अल्लाह ताला ने उनका इस ज़मीन की मिट्टी से गारा गूंद के जिसके अंदर तैयार किया था, उसके अंदर जब रूह फूकी तो उसमें जो है फिर अल्लाह ताला ने शैतान को कहा कि इनको सजदा करें। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए सजदे को नहीं कहा, अल्लाह ताला ने उस नूर के लिए सजदे को कहा जो अल्लाह ताला ने अपने अंदर से इंसानों के अंदर एक नूर फूका हुआ है, उस चीज़ को सजदे के लिए कहा था, जिस पर शैतान ने मना कर दिया था और वो इंसानों का खुला दुश्मन बन गया था। आपको पता है शैतान बहुत पहले अल्लाह ताला का बहुत फर्माबरदार फ़रिश्ता हुआ करता था, जिसको हर जगह जाने आने की इजाज़त थी। सातों आसमान में चला जाए, दुनिया जहान में घूम सकता था, उसको काफ़ी राज़ों का पता था। फिर उसने जो है अल्लाह ताला की जब ये नाफरमानी करी और उसने बोला कि मुझसे ज़्यादा सुपीरियर कैसे कोई आदमज़ात हो सकती है, और फिर उसने इस चीज़ को मना कर दिया और फिर वो शैतानों में से, इब्लीस में से हो गया, अल्लाह ताला का नाफरमान। और फिर उसने कहा था कि आप जिनको बहुत सुपीरियर समझ रहे हैं, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि ये सुपीरियर नहीं है, मैं इनको भटकाऊंगा। फिर अल्लाह ने कहा था कि तुम जितना भी इनको भटका लो, लेकिन अगर ये एक बार भी सच्चे दिल से मेरी तरफ आने की कोशिश करेंगे, मैं इनके सारे गुनाह मिटा के इनको जो है माफ़ कर दूँगा। क्योंकि हमारे शैतान हमारा खुला दुश्मन है, वो हर लम्हा हमारे लिए तैयार रहता है हम पर वार करने के लिए। तो जब आप अपने ट्विन से मिलते हैं, अच्छा एक बात और जहन में रखिएगा, अल्लाह ताला ने हर चीज़, हर शय, हर चीज़ का जोड़ा पैदा किया है, ठीक है। तो अल्लाह ताला सिर्फ़ एक वाहिद है जो कि कंप्लीट है, जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है, ना उसका कोई जोड़ा है, ना वो ख़ुद आप में ही, अपने आप में ही मुकम्मल है, बाकी सब जोड़ा में पैदा किए गए हैं। तो आप जो है अपने अंदर कंप्लीटनेस का एहसास आपको जब ही होगा जब आप अपने जोड़े को, अपने अदर हाफ़ को ढूंढ लेंगे, ठीक है। अदर हाफ़ आपको आपका मिल जाएगा तो आप अपने अंदर अपने आप को मुकम्मल महसूस करना शुरू कर देंगे। तो इसी तरह ट्विन फ्लेम जर्नी भी इसी जर्नी को कहते हैं कि जिसमें आप अपने जो अदर हाफ़, या आप समझ लें कि आपका जोड़ा अगर आपको मिल जाता है तो आपको उसकी तरफ एक अट्रैक्शन होने लगती है और आपको कंप्लीटनेस का एहसास होने लगता है। तो ये एहसास जो है आपको अपने रियल
ट्विन या फिर आपका जो सोल कनेक्शन होगा उसी के थ्रू हो सकता है। तो इसमें जो है जब आपकी सोल जो है आपस में मर्ज होगी तो इससे आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो इंक्रीज़ होगी, आपका सोचने का नज़रिया, आपका बातनी आँख आपकी, यानी जो ये 2 आँखें हैं जो आप जिससे दुनिया का नज़ारा कर पाते हैं, ये दुनिया की बातें सुन पाते हैं और दुनिया की 3D में जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि हम जो हैं वो इस दुनिया की ही मिट्टी से बने हुए हैं, तो इस 3D की चीज़ों को हम खाली ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है वो इस 3D की चीज़ों में ही को पहचान पाती है, सुन पाती है, देख पाती है। लेकिन जब आप अंदर अपने आप को मुकम्मल करेंगे, अपने अदर हाफ़ को जब आपको मिल जाएगा और अब आपकी जब उसके साथ सोल मर्जिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो जब आपकी सोल मर्जिंग या अपने ट्रू पार्टनर को ढूंढ लेने के बाद उसके साथ 5D प्लेन पे जब आप मर्ज होना शुरू होते हैं, तो आपको ये एहसास फ़िज़िकल बॉडी में ये एहसास होगा, इस तरह की कुछ फीलिंग्स होंगी, इस तरह के कुछ सिम्टम्स होंगे, क्योंकि आप इसके आदत नहीं है आपको, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस वक्त तक एक्टिव नहीं है जब तक कि आप अपने पर्सन से मिले नहीं थे। आपके पर्सन के मिलने के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिव होना शुरू हो जाता है। उसको पुरानी पिछली बातें, पुरानी यादें, कुछ चीज़ें ऐसी याद आने लगती हैं जो उसने पहले एक्सपीरियंस की थी या उसके माइंड में सेफ़ हैं, यानी कि वो बातें जो कि छुपी हुई हैं, जो कि अंदर की हैं, जो कि आप इस दुनियावी आँख के अलावा भी देख सकते हैं, वो चीज़ें जो आप महसूस कर सकते हैं कि ये कुछ अलग है, कुछ ऐसी बातें जो आप वो सुन सकते हैं जो कुछ अलग हैं, जो कि आपको वो रास्ता दिखाती हैं जिस रास्ते पे आपको मतलब कि आप जाना चाहते हैं और जिस सफ़र पे आप निकले हुए हैं, यानी कि अल्लाह ताला से हम अल्लाह ताला के पास से आए हैं, अल्लाह ताला के पास ही लौट के जाना है, तो उस सफ़र का पता देती हैं। तो वो आपको जब आपका पर्सन मिलता है तो आपको उसके ज़रिए वो सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होना शुरू हो जाता है। और उसके फ़िज़िकल साइंस और सिम्टम्स ये हैं कि आपको अपनी बॉडी में ठंडा या गर्म का एहसास होना शुरू हो जाता है। कभी बेवजह ही आपको सर्दी लगने लग जाती है, कभी बेवजह आपको गर्मी लगने लग जाती है, कभी कभी आपको वाइब्रेशन बॉडी के अंदर फ़ील होगी। ये भी आपकी सोल मर्जिंग का ही प्रोसेस है कि आपकी सोल जो है वो आपके पर्सन के साथ मर्ज हो रही है और आपका सबकॉन्शियस माइंड और एक्टिव हो रहा है और आपको जो है अपने पर्सन के साथ आपकी मर्जिंग का प्रोसेस चल रहा है। तो ये आपको ज़्यादातर रात के टाइम फ़ील होगा, कभी ठंडक का एहसास, कभी जिस्म पे ऊपर कहीं भी किसी भी हिस्से पे पानी की बूंद गिरने का एहसास और कभी कभी जैसे तेज़ दिल की धड़कन। मैंने आपको बताया है आपके चक्रास जो हैं 5 आपके सीने में हैं और बहुत जल्द मैं आपको ये चक्रास, यानी उर्दू में इनको लताइफ़ कहा जाता है, इनके ऊपर भी आपको मैं एक वीडियो कंप्लीट बनाकर बताऊंगी जिसमें आपको मैं चक्रास के जगह का बताऊंगी। ठीक है, ज़्यादातर जो पिक्चर्स में हम चक्रास के पॉइंट्स देखते हैं तो वो मतलब कि मुस्लिम्स में जो है वो पॉइंट्स हैं, लेकिन वो किन जगहों पर हैं इसकी डिटेलिंग वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी ताकि इससे मुस्लिम्स को भी क्लियरिटी हो सके कि हमारे 5 चक्रास जो हैं वो सीने के अंदर हैं, जिसमें आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह पाक जो है वो दिलों पे मोहर लगा देता है। तो इन चक्रास की ही ब्लॉकेजेस को दिलों की मोहर का नाम दिया जाता है और ये मोहर लग जाती हैं। आप अगर अल्लाह ताला की कही हुई बातों के ऊपर अमल नहीं करते तो अल्लाह ताला आपसे आपके दिलों पे मोहर लगा देता है और फिर वो आपकी तरफ देखना भी छोड़ देता है। ठीक है, तो जब वो देखना छोड़ देगा तो आपको इस दुनिया का ही करके छोड़ देगा, आपको इस दुनिया की अंदर ही मज़ा आने लगेगा और अल्लाह ताला की तरफ आपका अकीदा और आपके कदम नहीं चल पाएंगे। आपने नोट किया होगा जब आपका पर्सन आपकी लाइफ में आता है, आपका रुझान, आपका दिल और दिमाग जो है वो किसी अजीब सी मतलब कि इस कैफियत को महसूस करते हुए उसको अल्लाह
کی یاد آنے لگتی ہے، اپنے پرسن سے اس قدر محبت اس کو اللہ سے نزدیک کرنے لگتی ہے، رونا آتا ہے پرسن کے جدائی میں اور دل کی طرف، سینے کی طرف تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو یعنی آپ کا پرسن آپ کی لائف میں آ کے آپ کے چکراس کے اوپر سے لگی ہوئی گندگی، بلاکیجز، ان سب کو ریموو کرتا ہے اور آپ کے لطائف کو روشن کروا دیتا ہے۔ اتنا بڑا کام آپ کا پرسن جو ہے وہ کرتا ہے، مطلب کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے اور اس کی آپ کی لائف میں آ جانے سے آپ کو مطلب اللہ کی نعمتوں میں ہی، بنائی ہوئی چیزوں میں ہی کسی سے اتنی زیادہ محبت ہے، تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی ہی صفت ہے، محبت، اور آپ کو وہ بے حد کسی شخص کے ساتھ بہت محسوس ہوتی ہے، تو پھر آپ کو جو ہے اپنے سینے کی طرف جو ہے تکلیف کا محسوس ہونا، وائبریشن کا محسوس ہونا، جسم کا مطلب کہ تھر تھرانا، ٹھنڈک محسوس ہونا یا گرمائش محسوس ہونا، جسم میں آنسو کا نکلنا، کسی بلا وجہ کسی بھی بے بات پہ آپ کو رونا آنا، بات کا خیال کا کوئی وہی نہیں ہے، رونا آنا، یہ سب کچھ آپ کا یہ بتاتا ہے کہ آپ کی سول مرجنگ کا پروسیس چل رہا ہے اور آپ کے چکراس کے اوپر سے نیگیٹو لیئرز جو ہیں وہ ہٹ رہی ہیں۔ اللہ جب کسی کو اپنے قریب کرنے لگتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے اس کی آزمائشیں بھی شروع ہوتی ہیں، اس کو تکلیف بھی دی جاتی ہے۔ آپ پہلے کے لوگوں کو جب بخار ہوتا تھا تو وہ کوئی دوا نہیں لیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تکلیف دی اور ہم پر نظر کرم کی، اور وہ اس بخار کی کیفیت میں رہتے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدل میں اس کے گناہوں کی معافی ملتی ہے، تو جب اس انسان بخار کی کیفیت میں ہوتا ہے تو وہ اس کے سمجھے اس کی تکلیف اور اس کیفیت میں اس کے گناہوں کا سمجھ لیں، اس کو اللہ تعالیٰ کو اس ہر درد کے بدلے معافی مل رہی ہوتی ہے۔ تو جب آپ کو بھی اس طرح کی کیفیت اپنے پرسن کے ساتھ رہ کے تکلیف کی کیفیت ملتی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں اللہ نے آپ کو اس قابل بنا لیا ہے کہ وہ آپ کو اپنے سے نزدیک کرنے والا ہے۔ تو پہلے جو ہے آپ کا پرسن ہی آپ کی لائف میں بھیجا جاتا ہے جو آپ کو مطلب یوز ٹو کرواتا ہے، آپ کو پریکٹس کراتا ہے کہ کس قدر جو ہے وہ محبت اور کس قدر جو ہے وہ مطلب کہ محبت میں جس طرح میں آپ کو بتاتی ہوں جھک کے رہنا، یہ سب کچھ سکھاتا ہے، بتاتا ہے۔ اس کے بعد آگے جو ہے وہ آپ جس طرح فوکس کرتے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ راستے راہیں کھولتا چلا جائے گا۔ بہت اسپیشل یہ کنیکشن ہوتا ہے اور جو اس کو ایکسپیرینس کرتا ہے وہی اس کے اندر کی راز کو جان سکتا ہے۔ اور آگے میں ضرور ایک ویڈیو بناؤں گی جس میں آپ کو سارے لطائف کے پوائنٹس کا بتاؤں گی اور کیسے آپ اپنے آپ کو سیکیور کر سکتے ہیں اور کیسے آپ اپنے آپ کو جو ہے جس طرح سے آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی روحانیت اور اسپریچولیٹی میں آگے بڑھتے جائیں گے تو شیطان بھی آپ کے اوپر اس کے وار چھوٹے موٹے نہیں ہوں گے، وہ بڑے بڑے وار ہی کرے گا۔ تو آپ کو جو ہے کبھی کبھی جو تکلیفیں، پریشانیاں اکثر آ جاتی ہیں، سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ سر درد کی شکایت اور چڑچڑاپن، غصہ اور کسی پہ جو ہے وہ غصہ آنا، چیخنا پکار کرنا، یہ سب شیطانی جو ہیں وہ کہیں گے کہ شیطانی حربے ہیں اور شیطان جو ہے آپ لوگوں سے کرواتا ہے۔ ان سب سے بچنے کے لیے آپ کو اپنے اوپر آیت الکرسی کا ورد کر کے اپنے اوپر اپنے پورے جسم کو کور کر لینا چاہیے، اور سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہیں وہ بھی بہت اس میں شفا کا کام کریں گی، اور جو ہے درود شریف بھی آپ کا بہت اچھا اس میں آپ کے لیے ورک کریں گی۔ باقی چکراس کرنے سے پہلے جو ہے میں آپ کو ایک اپنے آپ کو، اپنی پوری باڈی کو سیکیور کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی کہ جس سے آپ اپنی پوری باڈی کو سیکیور کر سکتے ہیں، اور وہ آپ صبح شام بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے تھرو آپ کے اوپر کوئی بھی مطلب کہ ڈیمنز اٹیک نہیں ہوں گے اور آپ بالکل سیکیور اللہ تعالیٰ کے مطلب کہ شیلڈ میں رہیں گے، اور آپ پہ کوئی کسی قسم کا بھی کوئی اٹیک نہیں ہوگا۔ ساری صورتیں، سارے قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے وہ سیکیورٹی کا ہی کام کر رہا ہے، تو آپ اس کی کوئی بھی صورت کو اپنے اوپر دم کر کے جو آپ کو یاد ہو اس آپ اپنے اوپر دم کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو سیکیور کر سکتے ہیں۔ اور چکراس کی ویڈیو میں آپ کو اسپیشلی وہ بھی صورتیں بتاؤں گی جس سے آپ کے چکراس جو ہیں جب ایکٹیو ہو جائیں تو پھر ان کو کیسے آپ سیکیور کر سکتے ہیں اس سیکیورٹی آیاتوں کے ذریعے۔
تو یہی تھا میرا آج کا سول مرجنگ کے اوپر ویڈیو. ہوپفلی میں آپ کو کلیئر کر سکی ہوں کہ کیوں آپ لوگوں کو اس طرح کی فیلنگز اور اس طرح کی سچویشن کریٹ ہوتی ہیں, اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتا ہے. تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو اس کو لائک کر دیجیے گا, اور اگر میرے چینل پہ نیو ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اور اگر آپ کے آس پاس میں بھی کوئی اس طرح کے ایکسپیرینسز کر رہا ہے تو ان کو بھی یہ ویڈیوز ضرور شیئر کیا کریں, تاکہ آپ کی طرف سے ایک سول پرپز ہو سکے چھوٹا سا, اور ان کی بھی مدد ہو سکے. اور اتنا زیادہ جو ہے انرجیز کو اپنے پرسن کے تھرو اور نالج گین کرنا, یہ سب کچھ جو ہے آپ کی باڈی میں جب آپ ایبزارب کرتے ہیں تو بھی اوور فلو ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی کوئی نہ کوئی باڈی پین اور اس طرح کی شکایت آپ لوگوں کو رہتی ہے. تو یہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ ایکسٹرا اوور انرجیز اپنے اندر سیو کر رہے ہیں. اس کو اسپریڈ کرنا بھی آپ کے اوپر ضروری ہے. آپ جو ہے لوگوں تک پہنچائیں اپنے اس نالج کو, اپنے اس جو بھی آپ کو مل رہا ہے یہ سب کچھ, اس کو جو ہے اسپریڈ کریں, اپنے آس پاس میں دیں. اس سے آپ کو اور نعمتوں میں آپ کی اضافہ ہوگا, اور آپ کو انرجیز میں بھی آپ کی اضافہ ہوگا, اور آپ جو ہے اپنے آپ کو بہت انرجیٹک بھی فیل کریں گے. تو سب کو بتایا بھی کریں اور اس کو پھیلایا بھی کریں, ان باتوں کو, اچھی باتوں کو. تو تھینک یو سو مچ گائز فار واچنگ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.